आम जगा भारी बढ़िया। मातृगणक संगु हरि निज भुवने विजे करी 16 सहस्र पत्नीकर विराजे रत्नमय पुर सकल काम पुण्य धाम जहि विजय पुण्य काम माया रे बळे वन माळी पत्नी भुवने बेगे मिली अष्टाधिक पाटराणी 16 सहस्र परिमाणी पशिले ते रूप होई हस्य काटाख्य मन मोही भुवने देखी निज पति संभ्रमे सकल युवती दुरु गोविंद मुख देखी उठिले आसन उपेखी किय बा देवा पटान्तर चकरे जेने निशा कर तक्षणे हरि रूप देखी निर्मल करिबेनि आखि अंतरे स्वामी रूप धरी निबिड़े आलिंगन करी पुणी कृष्णर पासे मिली पुत्रादि द्वारा कोल करी स्वभावे सल्लज वदन लोतगे पूरित नयन नित्य हे पाइले एकान्ते तथापि कृष्ण पाद कथे अति विरति नव नव स्वामी चरणे कले भाव पाद पद्मरे सेवा कले के ताहा छाड़ी पारे भले से लक्ष्मी स्वभावे चंचल न छाड़े ता पाद कमल एही प्रकारे नर हरि छळे धरणी भारा हरि 10 युतराजा गणे उभारी संगारिले रणे कळी भी आई अन्य अन्य वायु जे सने वेणु वन्य सोमाया बळे नर हरि मनुष्य देहे अवतरी अज्ञानी जेने गृहे थाई बंचे शरीर बस होई पत्नीर भाव प्रेम रंगे जंत्रित मोहन अनंगे कृष्णर जेते नारी गण सुंदरे मोहती मदन स्वभावे प्रेम मंद हासे नित्य से बंदी कृष्ण पासे विविध आलिंगन देई ता मन न पारिले मोही काहू पारिबे बस करी निर्लेप प्रभु नर हरि ए जीव लोक काहू जाने आपणा तुल्य करी मणे से हरि चरण कमले सुजने चिंत ध्यान बळे कहई विप्र जगन्नाथ प्रथम स्कंद भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंसाय संहिताया प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्यान श्रीकृष्ण द्वारिका प्रवेश नाम 11 अध्याय 12 अध्याय 12 अध्याय व्यवस्था परिगीतंक जन्म कथा एमंते सुख मुख शुणी सोनक बोले मने गुणी कोपे जे तोणक कुमार मंत्री बेसिला ब्रह्मसर तार प्रचंड बळ बळे भये कंपिले दिगपाळे उतरा गर्भे से पडिला तक्षणे गोविंद रखिला से पुणी गर्भ जन्म होई पाळिला राजा पणे मोही जगते जेते कर्म कला प्रजांकु जेमते पाळिला केवळ हेतु नृपराण काहीं छाड़िला निज प्राण अळप बयसे नृपति अंते लभिला केउ गति आनंदे व्यासंकर सुत जाहाकु देले ज्ञान तत्व तार सकल कर्म दीक्षा श्रवणे आंबे करु इच्छा आंभकु जेबे तया बह संशय जाऊ मुनि कह सुत उवाच कुरुनगरे धर्मराजा पुत्रंक प्राय पाळे प्रजा कृष्ण हूँ न जाणई आन विषया रसे नाही मन कि धन संपद रक्षणे कि स्नेह भाज्य भ्रातृगणे धर्म हूँ अन्य नाही चित्ते राज्य पालने एही मते ए जम्बू दीपे जेते राजा सर्वे करंती पद पूजा जार महिमा तिनि लोके घोषंती एक कुआरके
ଗୋବିନ୍ଦ ଯାର ହୃତେ ପଶେ ସେ କି ବିଷୟ ରସେ ରସେ କ୍ଷୁଧ୍ୟୁତ ଜନ ମନ ଯେହ୍ନେ ଅନହୁ ନ ଲୋଡ଼ଇ ଆନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନ କହିବା ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରାର ଗର୍ଭେ ଯେବେ ଥିଲା ନୟନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଗର୍ଭେ ପଡ଼ିଲା ବ୍ରହ୍ମସର ତେଜ ଯେ ସନେ ଦିବାକର ଉତ୍ତରା ଡାକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଶରୀରେ ସୁଦର୍ଶନ ଧରି କରେ କିରଟ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ପ୍ରଭାରେ ରବି ତେଜ ଗଞ୍ଜେ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଘନ ଶ୍ୟାମ ତଡ଼ିତ ବାସ କଟି ଦାମ ଅଜାନୁ ଲମ୍ବେ ଭୁଜ ଚାରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଗଦାଅରି କୋପେ ଲୋହିତ ବେନି ଦୃଷ୍ଟି ଗଦା ଭ୍ରମଣେ ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ଗଦାର ତେଜର ବିତ୍ରାସ ମଣ୍ଡଳେ ପୁରେ ଦଶ ଦିଶ ହରିଲେ ବ୍ରହ୍ମସର ତେଜ ନାହାର ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରହରାଜ ନିକଟେ ତେସି ବିକର୍ଷିତ ଏକେ ମୋ ପାଶେ ଉପଗତ ଧର୍ମପାଳକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସେ ଅସ୍ତ୍ର କରିଣ ଦହନ ତକ୍ଷଣେ ଗର୍ଭ ରକ୍ଷା କରି ଅନ୍ତର ହୋଇଲେ ମୁରାରି ବାଳକ ଦେଖିତା ନୟନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ତକ୍ଷଣେ ସର୍ବଶୁଭ କାଳେ ଗ୍ରହ ଲଗନ ଅନୁକୂଳେ ବାଳକ ହୋଇଲା ବାହାର ଗୁଣେ ପାଣ୍ଡବେ ବଂଶଧର ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିରାଜିଲା ପୁଣି କି ପାଣ୍ଡୁ ପ୍ରକାଶିଲା ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଧର୍ମ ସୁତ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ପୁରୋହିତ ଆନନ୍ଦେ ମିଳି ମହାଜନେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ମଣ୍ଡଳ ବଚନେ ଶୁଭଇ ଶଙ୍ଖନାଦ ଭେରି ଶୁଭେଣ ଜାତ କର୍ମ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମହି ଧେନୁ ତୁଲେ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଦାନ ଦେଲେ ଅଶ୍ୱକୁଞ୍ଜର ନିଜ